Hoy, maraming salamat. 20 lang ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh my God, 1.5 na pala ang aking benta mga kawaray sa mais. 1.5 na pala. Sawari ka, sawari ka. 50 lang, 50. Uy, huwag mong pakialaman yan. Papaviral na naman tayo ah. Gusto mo viral ka na naman? Audio Jungle. Audio Jungle. Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Shoutout. Hi, shoutout Beshi. Vietnam. Shoutout guys. Shoutout sa inyo guys. Kawaray, nandito tayo sa Lumalay Street. Ngayon, nandito tayo sa gitna ng daanan ng tao. Mangungulit na naman tayo. Panindan natin mais pa rin at dalandan. Yan dalandan ko, tira ko kahapon mga kawaray. Kaya samahan nyo ako mga kawaray sa akin pagtitinda. Let's go. Harap ko lang sa inyo. Sawadi ka, bili ka ng 50 lang. Eh, 50 lang, 50. 50. Tayo sa gitna mga kawaray. Pasensya na po kayo sa aking mga viewers dan. Illegal vendor po tayo. Pasaway talaga tayo. Alam ko naman yun. I know. Bili na ate, 50 lang. Sawadi ka. Mais kayo dyan. 50 lang ini, 50. Ma'am, bili na ma'am. Ma'am, bili mo na ako ma'am. 50 ma'am. Ma'am. Shout out. Aray ka. 50 lang, sawadi ka. 50 lang ini. Daming tao mga kawaray, o tingnan mo naman. Oh. Punuan. Matao ngayon, Sabado ngayon mga kawaray. Pero grabe ang tao. Sana mabili. Mayroon naman akong benta mga kawaray, mga siguro 1.3 ata, 1.4 mga ganyan. I know, hindi ko lang alam kung how much may benta already right now. Oh, English man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh my God, 1.5 na pala ang aking benta mga kawaray sa mais. 1.5 na pala. Thank you Lord. At may 1.5 na tayo. Hoy, bili na ate, 50 lang ini. Sawadi ka, 50 lang. 50 lang po, 50 lang ma'am. Ma'am, bilang mo na ako ma'am. Mamo. 50 lang, 50 mais. 50 lang, 50. Ma'am, 50 lang ma'am, mais ma'am. Te, 50 lang te, 50. Ma'am, 50 lang ma'am, mais ma'am. Ma'am, 50 lang, 50. Ma'am, bilang mo na ako ma'am, 50 lang ma'am. 50 lang po, 50. 50 lang po, 50 lang ate. Te, 50 lang te ah. 50 mais, ma'am. Bili ka na ma'am. 50 lang, 50 mais, 50. Oo, siyempre. Tutok natin. 50 lang, 50. Ma'am, 50 lang ma'am. 50 lang tayo. Sige na. Ma'am, 50 lang ma'am. Boss, 50 lang boss. 50 lang po.
Te, 50 lang te, 50. Ito si ano, ito si Nolly Boy, yung tatay ng Pipino Girl. Napakasipag yan mga kuray. 50 lang po, 50, 50 oh. Ano ba yan? Ma'am, 50 lang ma'am. Cinquenta lang po, 50. Boss, 50 lang. Te, 50 lang te, bilhin na te. Ay, 50 lang. Morning sa inyo mga kuray. Boss, 50 lang boss. Bilhin na muna ako boss. Boss, 50 lang boss. Bilhin na, 50 lang ma'am. Oh, yo. Ma'am, 50 lang ma'am. Kwenta lang po. 50. Ma'am, 50 lang. Sawadi ka, ma'am. 50 lang, mais. Sawari ka, sawari ka. 50 lang, 50. Ayaw. Pastilan. Ya, 50 lang, ya. Boss, 50 lang. 50 lang po. Ma'am, Mi, bilang mo na ako, Mi. 50 lang po. Mi, gana, Mi. 50 lang, ya. Ma'am, boss, 50 lang. Sir, 50 lang. Weh. Aba, buli ka. Ya, 50 lang kuya. Mais, bili na. Hataw? Tatlo lang. Nakakatawid sa pagbuto. Kwenta lang, 50. Saya 50 lang. Hindi na. Ma'am, 50 lang, ma'am. 50 lang. Tumpok. Balik ka na, ma'am. Mi, 50 lang, Mi. Mami, 50 lang, oh. Eh, 50 lang, di. Ma'am, 50 lang, ma'am. Bilang mo na ako, ma'am. Ma'am, 50 lang, ma'am. 50 lang po. Sawadi ka. Mais. Mais kayo dyan. Yamat sini. Mi, 50 lang, Mi. Naubos na yung boses ko, wala pang bumibili. Diyos ko po. Gusto pa yata, libre. Aray ko, libre. Ano? Ataw? May kalakal ka? Kalakal ko doon, mais. Shout out mga kawaray. Visit kawaray. Ina mo. Ilan sa ako yan? Dalawa lang. Ay, mayroon pa dun isa? Hindi pa na yung buhos? Isa ko nga. Isa lang. Hoy, wag mong pakialaman yan. Papaviral na naman tayo ah. Gusto mo viral ka na naman? Sir, 50 lang sir. Bili na sir. 50 lang. Kwenta lang po, 50. Binibilang pa ni Kuya yung pumaabot ng 50. Mukhang bibili to eh. Kasi mayroong ano, panglaga. Sawadi ka! Kwenta lang po, 50. Te, gilid. Te. Boss, 50 lang, boss. Sir, 50 lang, sir. Bili ka na. Yan na, bibili na. Bentahan na rin. Buena mano. Buenas dias. Ako, maswerte mo. Buenas. Ano maganda dyan? Kahit saan dyan. Oh. Ano lang, oh. Galit na naman sa buba, oh. Hoy. Maraming salamat. 50 lang, ma'am. 50.
Ma'am, 50 lang po, 50. Boss, 50 lang, boss. Kwenta lang, 50. Guys, mag-iingat po kayo sa tao na yan, oh. Mag-iingat lang kayo. Sinasabi ko lang mag-iingat. Hindi ko na sinabi magnanakaw yan. Kwenta lang, 50, oh. Kwenta lang po, 50. Boss, 50 lang, 50. Ma'am, 50 lang, ma'am. Ma'am, bilang mo na ako, ma'am. 50 lang, ma'am. Boss, 50 lang, boss. Mais. Boss, 50 lang yan. Kwenta lang, 50. Cinquenta lang po, 50 ha. Ma'am, 50 lang, ma'am. Bilang mo na ako, ma'am. 50 lang. Di, 50 lang, di. Ma'am, 50 lang, ma'am. Mi, 50 lang, mi. Te, 50 lang, te. Ma'am, 50 lang, ma'am. Hindi na, ma'am. Ate, 50 lang. Ma'am, 50 lang, ma'am. Dami, oh. Boss, 50 lang, boss. Bili ka na, ma'am. 50 lang. Te, 50 lang, 50. Ma'am, 50 lang, ma'am. Sawadi ka. Boy, hawak mo nga ito muna. Kunin ko lang yung isang sako. Boy, ha? Sawadi ka. Excuse ako. Ano? Mari, padaan ako, Maria. Kaya ba? Excuse lang po. Puro mo konti na. Ito ni, orang lang konti na ni. Boy, balat mo ako ng ano. Nice. Yan ang ano mo. Kumain ka na ba? Hindi kumain ka na. Kumain ka muna kaya. Dali na. Sawadi ka, 50 lang, 50. Para pagkatapos mo kumain, pagbalat mo ko.
Okay, banti po. One way. May uli dyan. 50 lang, 50. Ma'am, 50 lang, ma'am. Kwenta lang po, 50. Alin? Oh, may terminal yan sila kasi di sila makapuno ron pag wala. Ma'am, 50 lang, ma'am. Hindi na, ma'am. May 50 lang po. Ilang, atras ka lang. Wala pa. Wala pa nakasabitan. Kwenta lang, 50. 50 lang po, 50. Te, 50 lang, te. Ma'am, 50 lang, ma'am. Boss, 50 lang, boss. Ya, 50 lang, ya. 50 lang po, pili ka na. Oh, liga, 45 heavy. 45. 50 lang. Mi, 50 lang, Mi. Bilang mo na ako, Mi. Bayan. Eh, 50 lang po, 50. Dalawa talaga. Putol pa. 50 lang. Shit. Kwenta lang po, 50. Kwenta lang, 50. Yeah. Oh, shout out. Kwenta lang, 50. Wow. Kwenta lang, 50. Ma'am, 50 lang, ma'am. Hindi ka na. 45 na lang. Isa. Hindi po. Kwenta lang, 50.
Boss, 50 lang. 50 lang po, 50 oh. Ma'am, 50 lang ma'am. 50 lang, 50. Te, 50 lang oh. Ma'am, 50 lang ma'am. Kwenta lang, 50. Check natin sa view ngayon. Kasi hindi ko talaga masugan. Kasi ako eh. Huwag mo talaga. Magkakatiwala ko yung channel ko para sa'yo. Kwenta lang po. Ma'am, 50 lang ma'am. Ilan na ma'am? 50 lang po, alga. Teh, 50 lang. 50 lang, bili ka na. Ha? 50 lang. Ilan mo na ako? Kwenta lang po, kuya. Ma'am, 50 lang. Teh, 50 lang. Lumpo talaga si ate. Boss, 50 lang po, 50. Teh, 50 lang. Kaya 50 lang po. Dami kong alok, wala namang bumibili. Kaya na lang. Durog na naman. Walang namimili. Dalandan ko. Bukas pangatlong araw na to. Aray ka. Mas mais. Hindi na lang naman to. Panat na nga lang. Wala kasi nung namimili mga kwaray kaya hindi na mabili yung umaga. Ngayon wala na. Dalandan natin. Agay ko. Agay ko ah. Oh my goodness. The London is very hard. Oh no, oh no. Yo, what's up mga koray? Wala namimili. Dahil matumal ngayon ang araw na to. Bus putol. Walang namimili. Ay, pero mayroon pala. Kanina umaga. Shoutout guys. Pogi ah. Asan yung baby boy mo? Baby girl. Ay, girl pala. Girl ba? Uy, mayroon ka ng babae. Kaguluhan dumalay dahil nagdating ang mga kabataan. Pag-asa ng bayan. Aray ka.